श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। आमर समाज संस्कृति आमर विचार चलनी को आधार करी गढ़ा होईछि आम ओडिशार पर्वपर्वाणी ओषाव्रत इत्यादि। ई सामाजिक पर्वपर्वाणी गुड़िक आम उन्नत जातीय जीवन रो परिचय दिए। जातिर मानसिक और आध्यात्मिक सुस्थता और सामाजिक विकास निमंते ए सबु पर्वपर्वाणीर आवश्यकता और उपयोगिता अनस्वीकार्य। श्रोताबंधु आज पवित्र प्रथमाष्टमी मार्गशीर मासर आरंभ रे एही अष्टमी संपर्कित एक सुंदर आलेख आम पाखे अच्छी एवं यार रचयिता हेउचंती विशिष्ट आलोचक श्री विचित्रानंद कर। आज आपण मानक पई प्रथमाष्टमी बा पढ़ुआ अष्टमी महत्व संपर्क रे एक सुंदर आलेख मु उपस्थापन करुछि। प्रथमाष्टमी ओडिया पांजी अनुसार मार्गशीर मास कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि। गोपाल प्रहराज भाषाकोश अनुसार प्रथमाष्टमी पढ़ुआ अष्टमी भाव में परिचित। ए दिन वंशर प्रथम जात संतान बा ज्येष्ठ पुत्र मानकर नव वस्त्र परिधान बंदापना और मिष्टान्न भक्षण आदि हुए। यह भुवनेश्वर लिंगराज महाप्रभुंकर गोटे यात्रा दिवस जहाँकि पूर्णचंद्र भाषाकोश उल्लेख अछि। वास्तव में एही दिन परिवार ज्येष्ठ संतान सुख समृद्धि और दीर्घ जीवन पाई पूजा विधि अनुष्ठित होता है। साधारणतः ज्येष्ठ पुत्र बा कन्या स्नानांते नव वस्त्र परिधान करती एवं माँ माने तांको वंदापना करती। पंच पल्लव और पंच शस्य कलश पूजा और वरुण पूजा होता है। एही दिन एपरी एक पिठा हुए जहाँकि अन्य दिन मानकरे बा अन्य पर्व रे केबे हेले हुए नाही। एंडुरी पिठा प्रथमाष्टमीर विशेषत्व। रजरे जेभली पोड़ पिठा अनंत व्रत दिन जिमती लड्डू काकरा बड़ ओषारे मंडा पिठा चिता लगी अमावास्या चितो पिठा मकर संक्रांति रे मकर चाउल धनु संक्रांति रे धनु मुआ विषुव संक्रांति रे छेनापणा सांब दशमी रे बुढ़ा चकुली इत्यादि ओडिया घरर गोटे गोटे विशेषत्व। से भली प्रथमाष्टमीर विशेषत्व एंडुरी पिठा छेना गुड़ और नड़िया पुर एवं उआपखिया चाउल बिरी रे यह प्रस्तुत होता है। एही पिठा पाई हलदी पत्रर व्यवहार मध्य एक विशेषत्व। अन्य कोनोसी पिठारे हलदी पत्र व्यवहार हुए नहीं। केवल प्रथमाष्टमी उपलक्षे एंडुरी पिठारे हलदी पत्र व्यवहार प्रसिद्ध। श्रोताबंधु आज आमे प्रथमाष्टमी संपर्क रे शुणुचे विशिष्ट आलोचक विचित्रानंद करंकर एक सुंदर आलोचना जेउथिरे से आम प्रथमाष्टमीर महत्व को उपस्थापन करिसंती। प्रथमाष्टमी रे एंडुरी पिठा अत्यंत सुस्वादु रुचिकर और सुवास युक्त होता है। गोटे हांडीर मुहरे कना बांधी से हांडी को चुली उपरे रखा जाए। यहाकू अथार हांडी कहती। ए अथार हांडी उपरे हलदी पत्र रे पुर मिसा आण लदी हांडी उपरे पलम बा घोड़णी ढांकी दिया जाए। किछि समय परे पिठा सिझी गले ताकू काढ़ी अणा जाए एवं यह ही एंडुरी पिठा। मार्गशीर मासरे एही प्रथमाष्टमी पर्व पड़े। एही मार्गशीर मास को वर्षर आद्य मास बा प्रथम मास बोली गणना करा जायथाय। अतीत रे एही मासरु वर्ष आरंभ होउथला। तेणु वर्षर प्रथम मासर प्रथम अष्टमी को प्रथमाष्टमी बोली कहा जाए। सकल मास मध्य मार्गशीर मास श्रेष्ठ बोली कहा जाइछि। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती मार्ग शीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकर अर्थात मास मानक मध्य मु मार्गशीर एवं ऋतु मानक मध्य कुसुमाकर अर्थात बसंत। षड ऋतु मध्य बसंत जेभली श्रेष्ठ 12 मास मध्य मार्गशीर मास से भली श्रेष्ठ बोली आमर श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीतारे उल्लिखित। अन्यत्र मध्य भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती संवत्सरोस्यु निमिष्य मृतुलाम मधुमाधवे मासना मार्गशीर्षोहम नक्षत्राणम चुभिजित अर्थात निमिषे रहित मानकर मु संवत्सर ऋतु मानकर मु मधुमाधव मास मानकर मार्गशीर और नक्षत्र मानकर अभिजित। ओडिया कवि श्री जगन्नाथ दास तांकर भागवत रे प्रभुंक मुखरे कुहाइचंती मु सत्य गुह्य गण माझे बश्चर कलिजुग कार्ये
ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ବସନ୍ତ ଅଗ୍ରହାୟଣ ମାସନାଥ। ଏହି ଅଗ୍ରହାୟଣ ଶବ୍ଦଟି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମାର୍ଗଶିର ମାସକୁ ବିହାର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗହନ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଘ୍ରାଣ କହନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରହାୟଣ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟିଏ ଥୋଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଗଶିର ମାସଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ମାସ। ନୂଆ ଫସଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳର ମାସ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଦେହର ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ଖରା ବର୍ଷା ସହି ଚାଷୀ ବର୍ଷ ସାରା କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ, ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନୂଆ ଫସଲରେ ଆମଦାନୀ କରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ। ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚାଷୀ ତାର ଖଳାକୁ ଧାନ ହଳା ଆଣେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଣ ବସେ। ଧାନମାଣିକ ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବାହନ ଓ ପୂଜା ଆରାଧନା ହୋଇଥାଏ। ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲରୁ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ଆଣି ନୂଆ ଗଉଣୀ ବା ଖଟୁଲିରେ ରଖି ଧାନ ପେଣ୍ଡା ବା କେଣ୍ଡାକୁ ବେଣୀ ବା ବେଣ୍ଟ କରି ଥୋଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ରଙ୍ଗୀନ ପାଟଲୁଗାରେ ସେହି ଧାନ ଗଉଣୀ ବା ଖଟୁଲିକୁ ବୋହୂ ଭଳି ସଜାଇ ଆଖୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତା ଜାଗାରେ ମୂଳା, କଦଳୀ, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଖଟୁଲି, ଦେବୀ ସ୍ଥାପନା ସ୍ଥାନ ଓ ଘର ଦ୍ୱାର ମାନଙ୍କରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଯାଏ। ଧୂପ ଦୀପାଦି ସହ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନୈବେଦ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ମାସ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହେବ। ପରିବାରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟାର ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଓ ବନ୍ଦାପନା ହେବାର ଏହି ବିଶେଷ ବିଧିକୁ ପଢୁଆଁ ହେବା କହିଥାନ୍ତି। ପଢୁଆଁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମାର ଅପଭ୍ରଂଶ। ସାଧାରଣତଃ ପଢୁଆଁ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମାମୁଁଙ୍କର। ଏହି ଦିନ ମାମୁଁମାନେ ନୂଆ ଲୁଗା, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଘରକୁ ଯାଇ ପଢୁଆଁ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପରିହାସରେ ଅଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଘରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ବାପ ମା ମାନେ ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆଦର୍ଶବୋଧ ଆଦି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ନିହିତ ରହିଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପରିବାରରେ ପିତା ସମାନ। ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଘର ଚଳାଇବା ଓ ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନକୁ ପୂଜା ବନ୍ଦାପନା କରିବାର ବିଧି ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଯିଏ ଗୃହର ବା ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ତ୍ତା ବା ମୁରବୀ, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶେଷତଃ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଏଭଳି ପୂଜା ବିଧିର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ସୌଭାଗିନୀ ଅଷ୍ଟମୀ। ପୂର୍ବେ ଏହି ଦିନ ସୌଭାଗିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କୃଷକ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଶସ୍ୟ ରୂପକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। କୃଷକର ମନ ଏଥିଲାଗି ଆନନ୍ଦିତ ଉଲ୍ଲସିତ। ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ତିଥିକୁ ସୌଭାଗିନୀ ଅଷ୍ଟମୀ ରୂପେ ପାଳି ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀକୁ କାଳ ଭୈରବାଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ବ୍ରତ ଓ ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପୂଜା ଲୁପ୍ତ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର କୋଶି ଖଣ୍ଡିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଓ ଜାଗରଣ ଆଦି ସମ୍ପାଦନ କଲେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସର୍ବ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମାର୍ଗଶୀର୍ଷାସିତାଷ୍ଟମ୍ୟାଂ କାଳ ଭୈରବ୍ୟ ସନ୍ନିଧୌ ଉପେସ୍ୟ ଜାଗରಂ କୁର୍ବନ୍ ସର୍ବ ପାପେ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ଶିବ ରହସ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଳୟ ଶଶାଙ୍କ କାଳ ଭୈରବ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଗତି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଓ ପୃଥିବୀ ଭୀତସ୍ତ୍ରତ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ କାଳ ଭୈରବ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷମାନେ
सर्व पापरु मुक्त होइथांती। सेथिलागि उक्त अष्टमी को पाप नाशिनी अष्टमी कहिथांती। तंत्र साधक मानक साधना समय जो उल्लेख तंत्र परंपरार रही सेथि मध्यरे एही प्रथमाष्टमी रात्रि विशेष उल्लेखनीय। तांत्रिक मानक भाषा यार नाम घोर रात्र। नवदुर्गांक मध्यरु कालरात्रि अन्यतम। आद्याशक्ति कालरात्रि रूपे एही दिन अवतीर्णा होइथिले। तंत्र संबंधी विभिन्न शास्त्र रे एही विषयर उल्लेख देखा जाए। अतीतरे बहु स्थान रे भैरव और भैरवी पूजा करा जाउथिला। प्रथमाष्टमीर अन्य एक वैशिष्ट्य रही ओडिशा रे एही दिन भुवनेश्वर लिंगराज महाप्रभुंकर मामू घर यात्रा होइताए। लिंगराज महाप्रभु एही दिन तांक मामू घर रूपे परिचित कपाली मठ जहाँकि लिंगराज मंदिर संलग्न को जाती पढ़ुआ हेबापी। एही मठर आराध्य देवता वरुणेश्वर और वामदेवी ए दुहे लिंगराजଙ୍କର मामू माई रूपे प्रख्यात। वरुणेश्वर और वनदेवी ए दुहे लिंगराजଙ୍କର मामू माई रूपे प्रख्यात। एही मठ हतारे गोटे पुष्करिणी रही ताहा पापनाशिनी रूपे परिचित। प्रथमाष्टमी दिन यह पुष्करिणी जलपान कले पाप क्षालित हुए और बंध्या नारी संतानवती हुअंती बोली प्रबाद अछि। आजिर विज्ञान और अंधविश्वास युगरे ए प्रबादर सत्यता परीक्षित हेउथिबार जणा नाही। प्रथमाष्टमी पर्वटी ओडिशार घरे घरे धनी दरिद्र निर्विशेष पालित होइଥାଏ। यह संपूर्ण भाव एक ओडिया पर्व। आमर अधिकांश पर्व कृषि भित्तिक। ए पर्वटी सेथि मध्यरु अन्यतम प्रधान पर्व। ओडिशा कृषि प्रधान राज्य। आमर अधिकांश लोक कृषक। नूतन फसल अमलर आनंद रे विभोर कृषकर आनंद उल्लास को अन्य माने मध्य उपभोग करिथांती। ओडियार प्रथमाष्टमी पर्व भली अन्य काहार अनुरूप पर्व नाही। तेबे बंगलारे पालित भ्रातृ द्वितीया बा जम द्वितीया पर्व स्वल्पांशरे प्रथमाष्टमी भली बंगीय परिवार रे सेदिन भौणी माने बड़ भाई को मिष्टान्न खुआई संबर्धना करिथांती। किंतु ओडिया घरर प्रथमाष्टमी ज्येष्ठ संतान नव वस्त्र परिधान और वंदापना एवं हलदी पत्र रे एंडुरी पिठा खिया ओडिया घरर एकांत निजस्व। एही लेखा पाई विशिष्ट संस्कृत अध्यापक श्रीजुक्त प्रहलाद प्रधान, अध्यापक श्रीजुक्त रामचंद्र त्रिपाठी प्रकाशित लेखा एवं प्रवीण शिक्षक श्रीजुक्त वामन चरण मिश्र और श्रीजुक्त जयकृष्ण साहू लिखित आम पर्व पर्वाणी पुस्तक एवं श्रीमद् भगवत गीता और उत्कल पाठक संसद पक्षरु श्री ब्रजमोहन महांती संकलित पुराण परिक्रमा ग्रंथर साहाय्य नैथिले। प्रथमाष्टमी संपर्कित आलोचनार आलोचक श्रीजुक्त विचित्रानंद कर। श्रोताबंधु, आज आम प्रथमाष्टमी बा पढ़ुआ अष्टमी संपर्क रे एक खूब उच्च कोटीर आलोचना शुणिले। आमर ओडिया मानकर एई गर्व एई पर्व। तेणु आजिर एई ऑडियोटी आपण मानकु किमती लागिला, आपण मानक मतामत अपेक्षा रे रहुछि। धन्यवाद।